धर्मस्य हानिमभितः परिदृश्य शीघ्रम् कामारपुष्कर इति प्रथिते समृद्धे ग्रामेषु विप्रसदने यभिजातदेव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। बाल्ये समाद्यनुभवसितपक्षिपङ्क्तिम् सन्दृश्य मेघपटले समवाप्येन ईशैक्यवेदनसुखम् शिवरात्रिकाले श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। नानाविधानयि सनातनधर्ममार्गान् क्रैस्तादिचित्रनियमान् परदेशधर्मान् आस्थाय चैक्यमनयोरनुभूतवांस्त्वम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। हे कालिकापदसरोरुह कृष्णभृङ्ग मातुः समस्तजगतामपि शारदायाः ऐक्यं हृदर्शितरसा परमं त्वयैव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। राखालतारकहरीश नरेन्द्रनाथम् अन्याद्विशुद्धमनस शशिभूषणादि सर्वज्ञ आत्मवयुनं त्वमिहानुशास्ये श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। नित्यं समाधिजसुखं निजबोधरूपम् आस्वादयन् तव पदे शरणागताञ्च आनन्दयन् प्रशमयन् उपतिष्ठसे त्वम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। स्वीकृत्य पापमखिलं शरणागतैर्यत् आजीवनं बहुकृतं दयया स्वदेहे तज्जातखेदनिवहं सहसे स्मनाथ श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। प्रातः प्रणामकरणं तव पादपद्मे संसारदुःखहरणं सुलभं करोति मत्वेति भक्तिभरिता प्रतिपालयन्ति श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। गातुं स्तुतिस्तव जनाः अमृतायमानाः सम्प्राप्य दर्शनमिदं तव पादयोश्च धन्या नरेश भवितुं मिलिता समीपम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। सन्दाय दर्शनसुखं शरणागतेभ्यो मोहान्धकारमखिलं त्वमपाकुरुष्व ज्ञानार्कभक्तिजलदे सकलार्तिहन्तः श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। आहैतुकेति करुणाखिल ते स्वभावो दुष्टा कठोरहृदय अपि ते भजन्ते त्वामेव सर्वजगतां जननी प्रपात्रे श्रीशारदेश्वरि रमे तव सुप्रभातम्। सुप्तांस्तु भारतजनान् स्ववच प्रहारैः उद्बोधयन् विवशयन् निजधर्ममार्गे प्रोत्साहयन् परमतां प्रकटीकरोषि वीरेश दत्तमहिमन् तव सुप्रभातम्।
श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्।